शिरगावात खड कंपनीची येरादारी चलता पण थळाव्यांच्या सुरक्षेबाबत कांयच विचार करिनात म्हणून शिरगावच्या गांवकारांनी सुमार 2 वरां येरादारीच बंद केली। 15 दिसां आदी त्याच सुवातेर अपघातात एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें, तरी सुद्धा हाचेर कंपनी गंभीर ना अशें थळाव्यांनी आरोप केला। गावात वचपा खातीर हो रस्तो बानेकर खंड कंपनी वापरता, देखून हांगा प्रोटेक्शन वॉल वा रेलिंग बांदप सामकी गरजेचें आसा अशें गांवकारांनी सांगलें। खनिज येरादारी वेळार कंपनीन येरादारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर तांबडे आनी पाचवे ध्वज आशिल्ले सुरक्षा कर्मचारी नेमचे अशें तांणी नदरेक हाडलें। बेगिनात बेगीन प्रोटेक्शन वॉल बांदूंक ना जाल्यार परतून खनिज येरादारी बंद करतली अशी शिटकावणी दिल्या। शिरगांवात जायते प्रश्न आसले तरी सध्या रस्त्याचेर प्रोटेक्शन वॉल वा रेलिंग बांदप हें सगळ्यांत चड म्हत्व आसा अशें अजय गांवकार हांणी सांगलें। आता लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो, आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो एक भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो। ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें म्हणून गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय। ते रिटर्निंग वॉल नासल्या कारणान तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो। मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून खूबदा बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा। तेर आसतना कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना, पंचायतीन कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा। आनी हांगा शिरगांव अशें कितें आहा हांगा आतां सेन्सिटीव जालो लास्ट टायम आमचें जाता इस्टेटमेंट जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो। तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारणान म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता हरशीं। 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो। सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो, ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो। सो तेंचे तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो, ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो। तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातसो 10 मिटर रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो म्हळ्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी हो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयला आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेजेर दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलां आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता। उपरांत खंड कंपनीचो अधिकारी विनोद सिंगान गांवकारांनी बरयल्ले अर्ज सादर केल्यार मुखेल कार्यालया कडेन संपर्क साधून ताची मागणी पुराय करपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन दिलें। ह्या आश्वासना उपरांत खनिज येरादारी परतून सुरू जाली। बाद में जैसा होगा बड़े मिनट फुटा पड़ेगा। उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वाल बनाने है ना उनका। रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से बोल रहा है, सेफ्टी के लिए बोल रहा है वो। हाँ ओके ओके। और ये देने के बाद कितने दिन में वो देखते हैं ना, पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना। ओके। अभी बन रहेगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं बोला चालू रहेगा।